अस्सलाम वालेकुम नाजरीन, मैं हूं असद अली तूर अपने प्रोग्राम असद तूर अनसेंसर्ड के साथ। और आज हम आपको ब्रॉडशीट केस में कुछ नए इंकशाफात आए हैं, कुछ बड़े नाम आए हैं। और आज हम, क्योंकि हम असद तूर का हम अनसेंसर्ड है और हमने ये प्रोग्राम लॉन्च ही, ये यूट्यूब चैनल लॉन्च ही सेंसरशिप को फाइट बैक करने के लिए किया है कि जो मेन स्ट्रीम मीडिया पे लोग नहीं बताते हम वो बताएंगे। तो हम आज आपको वो नाम भी लेके बताएंगे। लेकिन आज हम आपको ये भी बताएंगे कि हमें बड़ी खुशी है कि हमने पिछले 2 दिनों में जो ब्रॉडशीट के ऊपर प्रोग्राम किए वो मनो ठीक साबित हो रहे हैं। हमने आज से 2 दिन पहले कहा था, यानी कि परसों के प्रोग्राम में हमने कहा था कि ये जो ब्रॉडशीट का केस है ये हुकूमती प्रोपेगेंडे के बिल्कुल बरअक्स है और हुकूमत की तरफ इसका रुख मुड़ रहा है। और ये हुकूमत खुद इस जिसके ऊपर बयानियां घड़ रही है उस साजिश का शिकार हो जाएगी। और अब आप देखें कि मूसवी साहब नाम ले रहे हैं वज़ीर-ए-आज़म इमरान खान का, शहजाद अकबर का। अब एक ऑडियो कॉल आ गई है जिसमें वो बता रहे हैं कि शहजाद अकबर के साथ कोई शख्स आए थे जिन्होंने उनसे पैसे मांगे थे और उन्होंने उसका पाकिस्तानी गवर्नमेंट को इन्फॉर्म भी कर दिया था, लेकिन कोई एक्शन नहीं लिया गया। इसी तरह हमने कल आपको बताया था कि जो केस है ब्रॉडशीट केस, जो उसका वर्डिक्ट है वो बिल्कुल ही मुख्तलिफ है। जो पीटीआई उससे, उस वर्डिक्ट से अटेंशन को, जो लोगों की तवज्जो है उसको हटाने के लिए मूसवी जो ब्रॉडशीट के ओनर हैं उनके बयानात को इस्तेमाल कर रही है, जो कि वो भी बयानात ट्विस्ट दे के इस्तेमाल कर रही है, जो कि बयानात अल्टीमेटली हुकूमत को खुद कॉस्ट करेंगे। ये मूसवी हुकूमत को कॉस्ट करेगा। तो कल मूसवी ने यह भी वज़ीर-ए-आज़म इमरान खान को चैलेंज किया कि अगर वो वाकई सच बोलना चाहते हैं तो वो ब्रॉडशीट केस का फैसला पब्लिश करें ताकि अवाम को पता चले कि क्या हुआ है। तो वो यकीनन इमरान खान नहीं करेंगे। लेकिन अब चीजें और तस्वीर, उन्होंने ये भी इल्जाम लगाया कि इमरान खान झूठ बोलते हैं, वो सिंसियर नहीं है, यानी कि मुखलिस नहीं है पाकिस्तान में एहतसाब करने में। तो इमरान खान के एहतसाब के बयानी को ये धचका लगा है। लेकिन कुछ मजीद भी बड़ी ही दिलचस्प चीजें सामने आई हैं जो मूसवी की, अगर आप देखें पनामा लीक्स आने के बाद से लेके जो इस पिछली रजीम और इस रजीम के साथ जो कन्वर्सेशन है वो बड़ी दिलचस्प है। उसमें उन्होंने एक जफर अली, एक कोई बरतानवी बैरिस्टर थे, उनकी खिदमात ली जो पाकिस्तानी हुकूमत से निगोशिएट करते रहे। तो वो बड़ी ही दिलचस्प कन्वर्सेशन है और बड़ी आंखें खोलने वाली कन्वर्सेशन है। हम आपको आज बताएंगे कि वो क्या बातचीत चलती रही और किस लेवल पर चलती रही, किन अफसरान और किन हुकूमती अरकान से चलती रही। तो हम उस कन्वर्सेशन की तरफ भी आते हैं। तो मूसवी बताते हैं कि एक तो वो किस्सा बताते हैं कि अंजुम डार किस तरह आए उनके पास और उन्होंने उनसे बातचीत की कोशिश की, उनको रिश्वत ऑफर की, लेकिन उन्होंने वो मानने से इनकार कर दिया। और अंजुम डार जो उनसे थे उसको बहरहाल शरीफ खानदान डिसऑन कर चुका है। लेकिन बहरहाल वो एक इल्ज़ाम है, इन्वेस्टिगेट तो होना चाहिए कि आखिर उस दौर में कौन आके मिला मूसवी से, जो ब्रॉडशीट के ओनर है। लेकिन उसके अलावा बताते हैं कि जो जफर अली एडवोकेट उन्होंने हायर किए जो पाकिस्तानी हुकूमत से निगोशिएट करने के लिए 2018 के इलेक्शन के फौरी बाद, जुलाई के माह में जब पीटीआई की हुकूमत मुंतखब हुई उसके फौरी बाद उन्होंने एक जफर अली एडवोकेट, एक जो बैरिस्टर थे, उनको हायर किया। उनको पाकिस्तान वो गए, ब्रॉडशीट से सारी मालूमात लेके वज़ीर-ए-आज़म इमरान खान से उन्होंने मुलाकात की। तो उसमें वो बताते हैं कि उनकी जो मुलाकातें थी वो वज़ीर-ए-आज़म इमरान खान से हुई, असद उमर से हुई, जो कि उनके बकौल जफर अली के जो उन्होंने मैसेजेस भेजे जो इस कन्वर्सेशन में रिप्रोड्यूस किए गए हैं, उसमें उन्होंने कहा कि असद उमर सबसे करीब है वज़ीर-ए-आज़म इमरान खान के, तो मैं उनसे मिल रहा हूं, उनसे बातचीत चल रही है। और उसके अलावा मेरी, जिसे कहते हैं पाकिस्तानी अटॉर्नी जनरल से, लॉ मिनिस्टर से, और मेरी उस वक्त के लेफ्टिनेंट जनरल जो थे DGISI थे नवीद मुख्तार, उनसे भी मुलाकातें हो रही हैं, उनसे भी बातचीत हो रही है। फिर वो शहजाद अकबर का भी जिक्र करते हैं कि उनसे मुलाकात हो रही है। वो बता रहे हैं कि शहजाद अकबर जो उनसे हैं वो ISI के जो ऑफिसर्स हैं उनके साथ आकर मुझसे मिलते हैं। अब सोचिए कि इस सारी अकाउंटेबिलिटी में क्या ISI का किरदार था, क्या लीगल मैंडेट था, कि अगर मुबैना तौर पे अगर ऐसा कुछ हो रहा था तो वो क्या मैंडेट था जिसके तहत ये सब कुछ हो रहा था। इसी तरह वो ये भी बताते हैं कि फिर वो इसमें जो अभी DGISI के चीफ हैं उस वक्त वो डिप्टी चीफ का उन्होंने वर्ड उनके लिए यूज किया है, लेफ्टिनेंट जनरल फैज हमीद, उनका भी जिक्र करते हैं कि उनसे भी मुलाकात हुई है, उनसे बातचीत हुई है। वो मेरे पुराने 30 साल पुराने मेरे कोर्समेट है। और उसमें वो एक बहुत बड़ी दिलचस्प बात लिखते हैं कि वो कहते हैं कि मैं बिल्कुल
اس طرح سے ان لوگوں سے مل رہا ہوں کہ جیسے میں فوج میں واپس آ گیا ہوں. اور وہ کہتے ہیں کہ یہ مجھے بہت اچھی طرح ٹریٹ کرتے ہیں. اس میں وہ ایک بڑا دلچسپ بات بھی لکھتے ہیں جس میں آپ اندازہ لگائیں کہ اس حکومت کے وزراء کی کیا اوقات ہے ہمارے اداروں کے سامنے. وہ کہتے ہیں کہ ایک آئی ایس آئی کے ایک بریگیڈیئر جنرل مجھے سر کہہ کے مخاطب کرتے ہیں، لیکن ادھر ہی کھڑے دو حکومتی وزراء کو وہ ان کے نام سے پکارتے ہیں، ان کو سر نہیں کہتے. تو بہرحال یہ تو ان کی تھی. اور اسی طرح وہ پھر اور بھی چیزیں بیان کرتے ہیں. پھر وہ بتاتے ہیں کہ کس طرح جب ان کی جو بیرسٹر شہزاد اکبر ہیں ان سے بات چیت تھی، اور وہ کہتے ہیں کہ میں نے ان لوگوں کو بتایا کہ شریف خاندان کے تقریباً $1 ارب کے فنڈز جو ان سے ہیں وہ سنگاپور کے ایک بینک اکاؤنٹ میں پڑے ہوئے ہیں، اور اس کے علاوہ بھی فنڈز ہیں جو ہم آپ کو پاکستان کو واپس دلوا سکتے ہیں. تو اس میں پاکستانی حکومت کو دلچسپی ظاہر کرنی چاہیے تھی. اس میں کہتے ہیں شہزاد اکبر نے کہا کہ اس پر بات کی جا سکتی ہے، ہم آپ کو نیا ایگریمنٹ دے سکتے ہیں، آپ کو مل جائے گا. تو اس پر وہ کہتے ہیں کہ مجھے ایک پاکستانی ایک جنرل جو پاکستان کے خفیہ ادارے سے تعلق رکھتے تھے، اور وہ کہتے تھے کہ میں پاکستان میں اکاؤنٹیبلٹی ڈرائیو دیکھتا ہوں. کوئی جنرل مالک تھے، انہوں نے کہا کہ انہوں نے اپنا تعارف جنرل مالک کی طرف کیا، اور ان کو بہت اچھی طرح آئیڈیا تھا تمام اس کیس کا، براڈ شیٹ کے معاملات کا، شریف خاندان کے معاملات کا. انہوں نے آ کے ملاقاتیں کی، اور انہوں نے کہتے ہیں کہ مجھ سے بات چیت کے دوران انہوں نے کہا کہ ٹھیک ہے آپ کو ہم یہ دے دیتے ہیں کانٹریکٹ، آپ وہ $1 بلین تک نکلوا دیں گے، تو آپ کا شیئر کیا ہوگا؟ انہوں نے کہا میرا وہی $200 ملین ہوگا، 20% جو ایگریمنٹ کے مطابق. تو انہوں نے کہا کہ اس میں میرا شیئر کیا ہوگا؟ اس $200 ملین جو براڈ شیٹ کو ملنا ہے. وہ رشوت مانگتے رہے، ان سے حصہ مانگتے رہے وہ جو کوئی بھی جنرل تھے. کہتے ہیں میں نے فوری طور پہ پاکستانی حکومت کو رپورٹ کر دیا، لیکن کوئی ایکشن نہیں ہوا. تو یہ بڑی ہی دلچسپ الزامات ہیں. اور وہ یہ بھی کہتے ہیں کہ وہ جو جنرل مالک تھے جو کہ ملٹری انویسٹیگیشن کا جو آئی ایس آئی کی برانچ تھی اس کا خود کو حصہ بتاتے تھے. مطلب انہوں نے 13 اکتوبر کو ان سے ملاقاتیں کی، اور وہ یہ سب کنورسیشنز لکھتے ہیں کہ کیا کیا بیچ میں بات چیت ہوئی. بڑی دلچسپ کنورسیشن ہے اور بہت ہی خوفناک کنورسیشن ہے، اس کو ضرور دیکھا جانا چاہیے. تو بات یہ ہے کہ براڈ شیٹ کا اب جو تحریک انصاف جو بیانیہ کھڑا کر رہی تھی وہ الٹا ہو گیا. اب کام یہ ہے کہ وزیر اعظم عمران خان پر یہ ذمہ داری عائد ہوتی ہے کہ وہ تحقیقات کروائیں کہ شہزاد اکبر کا کیا کردار تھا، کون سے وہ جنرل تھے جنہوں نے جا کے حصہ مانگا، وہ جنرل مالک کون تھے. اسی طرح وہ یہ بھی دیکھیں کہ یہ جو تمام نیگوسیشن چلتی رہی اس میں جو اتنا پاکستان کو بڑا نقصان ہوا $29 ملین کا، اس کا ذمہ دار کون ہے، اس کی ذمہ داری فکس کی جائے. وہ یہ بھی ضرور تحقیقات کروائیں کہ کیا نواز شریف دور میں کوئی انجم ڈار کے نامی شخص نے جا کے رشوت آفر کی ان کو. وہ یہ بھی تحقیقات کروائیں کہ کیا واقعی کوئی $1 ارب سنگاپور کے بینک اکاؤنٹ پڑے ہوئے ہیں. یہ بھی موسوی لکھتے ہیں کہ وہ جو سنگاپور میں ڈالر تھے وہ پاکستانی حکومت نے شریف خاندان سے ڈائریکٹ نیگوسیشن کی، اور نواز شریف نے جیل سے باہر جانے کے بدلے میں اس میں سے کچھ فنڈ شاید حکومت کو دیے. تو اس کی بھی تحقیقات ہونی چاہیے کہ کیا ایسا کچھ ہوا، یا کسی نے ذاتی طور پہ کسی نے اپنی جیب میں پیسے ڈال لیے. اگر واقعی مبینہ طور پہ میاں نواز شریف کو کسی ڈیل کے تحت باہر نکالا گیا تو کسی نے وہ ڈیل کی، اس ڈیل کے تحت پیسے جیب میں ڈالے، وہ کون تھا، یہ بھی تحقیقات ہونی چاہیے. اور یقیناً وہ لوگ اسی ملک میں موجود ہیں، ان کی تحقیقات ہونی چاہیے، یہ نام سامنے آنی چاہیے. وزیر اعظم عمران خان جو اس کیس کا اگر فیصلہ شائع کیا جائے تو وہ فیصلہ بتاتا ہے کہ کس طرح پاکستانی جو اس وقت کی فوجی رجیم تھی جنرل مشرف کی، وہ سیاستدانوں کو ان معلومات کے تحت بلیک میل کر کے اپنی حکومت کا حصہ بنا رہی تھی اور پھر وزیر بھی بنا رہی تھی. اب بھی دیکھا جائے تو یہی ہو رہا ہے. تو یہ ریپلیکا ہے جنرل مشرف کے اکاؤنٹیبلٹی کا جو اب عمران خان کر رہے ہیں کہ سیاسی مخالفین کو جیلوں میں ڈالا جا رہا ہے، جو بولتا ہے اس کو نیب پکڑ لیتی ہے، لیکن اپنے ارد گرد بیٹھے ہوئے کسی شخص کو وہ ہاتھ نہیں لگا رہے. نہ انہوں جہانگیر ترین آزاد گھوم رہے ہیں، خسرو بختیار ابھی تک کابینہ کا حصہ ہیں، عبدالرزاق داؤد ابھی بھی ان کے ساتھ بیٹھتے ہیں، اسد عمر بھی ان کے ساتھ بیٹھتے ہیں. جن لوگوں کی وجہ سے چینی اتنی ایکسپورٹ ہوئی اور قیمتیں آسمان پر پہنچ گئیں اور عوام نے 200 ارب روپے سے زیادہ جیب سے ادا کیا، ان کو کوئی ہاتھ نہیں لگا رہا. عمران خان ان کو ہاتھ لگانے کو تیار نہیں ہے. شہزاد اکبر پہ بھی الزامات لگ گئے ہیں، عمران خان نہیں پوچھنے کو تیار.
कोई नहीं इन लोगों को पूछ रहा, अफजल अजम खान नहीं पूछ रहे, लेकिन वो ये कह रहे हैं कि पाकिस्तान में सियासी शराफिया आपने करनी है जनाबे वाला अकाउंटेबिलिटी, आप वज़ीर आज़म हैं, अगर आप वज़ीर आज़म हैं तो। और इसमें जिस तरह से वो बता रहे हैं कि हर मीटिंग में ISA के अफसरान मौजूद होते थे, तो इससे तो यूं ज़ाहिर होता है कि फिर वो जो टर्म यूज़ की जा रही है हाइब्रिड रजीम की, वो ठीक है, आपको चलाया जा रहा है। तो ये तमाम जो इल्ज़ामात हैं ये बहुत खौफनाक हैं। ये पाकिस्तानी हुकूमत की क्रेडिबिलिटी पर एक बहुत बड़ा क्वेश्चन मार्क है कि क्या ये वाकई एक मुंतखब हुकूमत है, क्या वाकई पाकिस्तान में एक सिविलियन हुकूमत है, क्या पाकिस्तान में वाकई जमहूरियत है। इस सब को देखा जाना चाहिए। ये ब्रॉडशीट केस हुकूमत के अपने गले पड़ गया है, लेकिन हम ये समझते हैं कि वज़ीर आज़म इमरान खान को चाहिए कि वो इस सब की मालूमात इकट्ठी करें और इन्वेस्टिगेशन कराएं और इम्पार्शियल इन्वेस्टिगेशन करवाएं, या और नहीं तो चीफ जस्टिस पाकिस्तान सो मोटो नोटिस लें कि इस मुल्क को किस तरह चलाया जा रहा है, ये क्या हो रहा था, ये कौन पैसे मांग रहा है, तो भी हम देखें कि क्या निकलता है। तो बहरहाल आने वाले दिनों में देखते हैं ब्रॉडशीट केस में और क्या सामने आता है। एक और भी दिलचस्प चीज़ हुई है कि वज़ीर आज़म इमरान खान ने जो जमात है उसने फॉरेन फंडिंग केस में सुप्रीम इलेक्शन कमीशन में ये मान लिया है कि अमेरिका में गैर कानूनी तौर पर फंड्स इकट्ठे किए गए, लेकिन उन्होंने कहा कि वो उन्होंने खुद से इकट्ठे किए, हालांकि उन्होंने वज़ीर आज़म इमरान खान की इंस्ट्रक्शन से ही वहाँ पर फंड रेजिंग जो कंपनीज थी वो कायम की थी, लेकिन बाद इनका ये कहना है कि उन्होंने अपने तौर पे गैर कानूनी तौर पे फंड्स इकट्ठे किए तहरीक इंसाफ के लिए। ये भी एक बहुत बड़ा एतराफ़ है और फ़र्द जुर्म है तहरीक इंसाफ के ऊपर। तो आने वाले दिनों में देखते हैं कि इस केस में क्या सामने आता है। डेवलपमेंट्स जारी रहेंगी। मूसवी बोल रहे हैं और बहुत कुछ बोल रहे हैं, और अब वो जो बोल रहे हैं वो पाकिस्तानी हुकूमत, पाकिस्तानी इदारों, तहरीक इंसाफ, वज़ीर आज़म इमरान खान और उनकी काबीना के ऊपर एक फ़र्द जुर्म है। इस फ़र्द जुर्म का ज़रूर जवाब आना चाहिए। हम इस केस को फॉलो करते रहेंगे और अनसेंसर्ड नाम भी रिपोर्ट करते रहेंगे, अनसेंसर्ड इंफॉर्मेशन भी रिपोर्ट करते रहेंगे, आपको मज़ीद भी आगाह करते रहेंगे। अपना ख्याल रखिए, खुश और सलामत रहिए। असद अली तूर को इजाज़त दीजिए। अल्लाह हाफिज़।